बेटा ये मिक्स हो पाया है इसके अंदर? ये इसके ऊपर तैरने लग गया है। तो ऑयल जो है वो क्या है? इनसॉल्युबल है। क्या है? इनसॉल्युबल। ऑयल जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा। क्या इसके अंदर डस्ट मिक्स हो जाएगी? नो। तो क्या सॉल्ट जो हल हो जाएगा?